Hey babe, today will not be an ordinary type of vlogging kay ako ra ni siyang gi-present para kabalumog ng asa mi ng adto, and this is a libre plan itinerary for you if you go, but we will just go over the pictures like in the POV of my son. Babe, for today's video, this is not gonna be one of the kanang the same as the others na type of voiceovers, but yeah, we all know that we arrived in Batanes like on the first day we went to Batan because murag na sabtang airport or itbayat ba na airport, but it was not serving, so ang nag-serve atong nga time is ang Batan na airport. It was so nice. When I arrived, I really felt like I was in a different place, like super different place. Onya, it felt so real. And you know, when you are young, it's a different feeling when kanang nakay makita nga not similar to where you lived. Like this, na hibawan ako nga ang Batanes is kanang murag daghan kayo bitaw siyang mga like lighthouses, maybe because kanang kuan man gud siya kanang prone sa mga giant waves and kanang mga bagyo. So it has to have lighthouses nga on most of its islands kay para makabalo ang mga people og where to go, like kung very dark na kaayo and very wavy, at least they would know where to steer their kanang boat. Then you can see the rolling hills. My God, guys, wadyo ko nakita ang plastic dito nga mga sagbot-sagbot. Then look at that. We went on top of that mountain kay Mount Iraya na siya. It's 1,009 was it meters? Yeah, and 3,310 feet. So inana siya kataas. And nag-day hike kami guys, and I didn't even know nga naaday daghan ka ditong pit vipers. Like chill ra jud kayo ko, naglikod-likod ra ko, nagwato ko kabalo nga basig kit-kito na akong lubot sa kuan, pero dihawa na naman daan ni kuya kato amo ang kuan kanang guide. Our kuya guide is very nice. I hope he makes it in life, like or kanang na po siya kuan karon kanang nice nga ayong agency lagi for something like that kay nice kay ito siya, then happy kaayo ko nga siya amo ang guide. This is my first kanang murag so man na major hike kana ba murag hike to the hike with a guide murag ana first time na ko. And then makita jud nimo ang clear blue sea. I can really smell the kuan usay tawag ani the Pacific Ocean from here. Char si kuya nag-shampoo commercial. Anyway, tanawa ko na clear kay siya pero feel na ko kana bitaw murag fishers kay mga bato-bato na siya, dili siya, it's like batoon siya nga kanang like batoon siya nga beach. I nakabantay pod ko og kanang white sand beach, but they're not fine, probably because kana bitang the waves are so strong nga sige rag kabundak or kagupok ang mga nila corals, but kato mga bigger ones kay they stay sa top because kanunay mang nahitabo na, so wala pa kay siya nasala o heavy, I don't know. Anyway, they were trying to achieve shots here kay kanang kuan more kag nag-float underwater. Underwater above the water. Chares Pempenko. So daghan pa jud kayo na sige, as in ang atuang kuan, ang atuang gipang buhat kay kasi rag pictorial. And kabalo ba ka kaning akong 55 minutes worth of footage is so very funny man gyud ang check ang 55 minutes worth of kanang footage na to, most likely all about rajud na siya sa kuan kanang mga pictures sa gyud ni tanan, and napa jud POV sa lahi. And gamay ra ni di na ko ganahan nga usa ra siya. I want like different POVs na lang kay it's very difficult to kanang arrange kay we arrived in Batanes on different days. So diba? Uso pang jump shot aning panahon na ambot usa po ang makamasiri mag-jump. Wala may laing trabaho. So very nice kay na siya. As in dito pa may sa highway, ang highway ana katot ibabaw atong bukid unya. Kanang naigatindog dira mga agaton ng couple, di ba? Na sila kanunay sa among shot nya mga bitter kay we don't have boyfriends by at that time. Di po ko sure. Basta boyfriend si charot. Murag si kuya ginaminyo mampod sila. Anyway, moto siya. So kani akong gipicturean siya kay it's a bit
cute na ilang they really love their nature, but kaning nga part really is kanang murag gibungkag niya ang part of the kanang landscape para lang jud makaagi ang mga kuan na ay highway, something like that. They didn't go over the mountain, they undermined. So there are lots of mga baby nga mga kuan dira o mga baby caves. Look at that. So nag-take ko pictures kay I like caves. I don't know na ako penchant for caves. Penchant. Okay, dayon mo na siya. Oh, there's another kuan dira o kanang si tawag na another island over there. So part ra gihapon na sa Batanes group of islands. So nice. O kanang kaday na bitaw kanang na yung mga blind curves. Nadyo na siya, i-blow your horn kay para walay dasmag ang show. So i-blow na lang dyan nimo imong horn para makabalo sila other people na kuan. Other people nga na ay padulong sad. So as you can see, oh my god, the food, look at this food na buttered lemon, butter garlic chicken, something like that. So you have to make reservations for you to be able to eat from in here. But Batang Grill and Restaurant in Barangay San Vicente, Ivana, something like that. Motos lang ang couple nga among kadungan niya. Bitter kintahay may kay uso bitaw na inana sa una. Naon sa budto. Pero, nevertheless, friends na mo sila. As in, oh, this is how it looks like. Nice kayo lang structures. Kaya nasa like thistles. Thistles ba tawagan na? Kanang ilang roof. And then, oh my God, this is an old bridge. I forgot the name. Then si Nanay Florestida Estrella, Lola Inday, owns like, huy, nice ni siya. Nga kuan story. Anyway, that's Jika. Nag-arte-arte dito sa Morg. Oldest man siguro ni siya nga house. Dito sa Batanes, I don't know, I forgot. Basta mo na siya. Nana siya ngalan dira. Check lang ninyo. Basta kay nice kaayo ni. Oh my God, I'm getting old, I forgot. And then, I realized, nagkuhan dyan may, naghubo mi sa mo shoe when we went there. And dapat siya hilom ka kay, this house is actually occupied. Tapos that's like baby, cute siya. But I did not take pictures of her. Honesty, coffee shop. Okay. Hindi ko nabasa, yaban namin yung nakain yung, yeah, something like that. The Lord is my security guard. So, basically, magbayad ra kag imo, konsensya lay ila, charat, something like that. And then, nakalimot ko kung saan na pag-check ka. Okay, and then this, diba, hana, nagkuan mi, naipahinga mi a little bit for, nag-breathe, make fresh air, and then nag-playful banters with the people. And then, yeah, I don't know. Unsa pa to among gipang chaka-chaka diri lapita. Pero more nagkuan mi diri like we said like mga dreams and wishes. I hope my dreams and wishes back then came true. I think it did. Yeah. But I think I did not end up kanang kuanan man po. I think atong kaninga part, oh my God, basta na yung mga kuan dari pod mga pit vipers, but we were so kuan. Nisa kami ana guys, like murag nag rock climbing, but oh my God, filler. Dili kaya. O kani makita na nimo siya sa mga kita na nimo siya sa mga calendars actually. And kani siya, calendars sa kuan sa kasi tawag ani. So, nag-pictorial pud me, something like that. Babe, I don't know what this is. Nakalimot ko kung more ba nakatong mga book, whatever, or balay na, or whatever, na forget na dyan na ako. Anyway, nice ka, ayun na dara. Siguro feel na ko kani siya kay they were born from the konrapod ka ng say tawag the volcano. Kay mga granite dyan tanan ilang rocks there. Granite, metamorphic, I don't know, basta maon to siya. Okay, so inana kalayo gagmay na kayang tao. But guys, ayoko i-judge kung inani ang ako mga pictures kay I only used katobit ang iPad in taking the pictures. Back then, guwapa kayo ang kuha sa iPad. Like, I don't know, pero compared to the quality karon, siguro better pod to siya sa better pod ang karon of course, but dili pod na to kuan. I will not kanang discredit the capabilities of my kuan pero may lang ni siya kuan kanang bright light pero glow light magpa-panic na siya. Wala mo ko ilang mga gadgets guys, then more na empty siguro akong camera aning panahon na. Or wala ko nadala kay kanang wala siya sa kuan ba kanang I got invited at the last minute, then nikuyog lang sad ko. So mo to siya, then give free ba ako ani, but I also paid kanang for my fare and everything.
man. I paid back some of it, but some of it kay libre man sa ko. Thank you kuya. That this is really one of those travels that I will never forget. Siguro kung buyag pod lamang no. Katong funny nga chika sa TikTok ba nga. Oh, namonish lang ang couple. I hope they're still together. But ako na lang sang gibutang dara ka, if they're together then nice. If not, so there's a reason for everything. So mao ka to abi na mog mga rocks na sila tanan na ay nagkuan kanang usa na nagtago sa dira ng mga baka, nag-camouflage sila guys. Look at that guys, oh. Very nice, very nice. Diba? Mga gwapa. Ang hair, ang mga legs, the showing. Now showing the legs. Si kuya, ang trabaho ni kuya, take picture sa iyang maganang picturean. Okay, dadada. Okay, diba? Oh, mas nice yung picture sa ilaang camera, but I also took pictures, diba? I think it's nice, pero na-adjure yung mga part nga, it will be very kuan ka ng more exposed, overexposed lang. Char, may biglang lingon pose, ang ganun. It was a funny kuan. I was young back then, so if I did kanang a lot of mistakes during the trip, like, I'm new to kanang going to places where people kanang more of different culture ba than mine. So I did not know that it was kanang disrespectful. Yeah, moto siya. But I did not do it again, so okay. Okay, dapat na not mag-alingas and not mag-pry. I thought, kung ano siya, part siya sa kanabitang laaganan that we can kanang see sa inside nga house. Abi na kung pwede siya inana, but it's a residential home di ay. So when I peeped through the window, I did not see anyone, pero I was reprimanded kay dili daw allowed. But basically, si Kuya Ramon po ang niingon nako. But I did not do it. But wala ko nag-pick og heavy. Very light lang jud. Anyway, hani may naka-decide to spend our like afternoon or maligo and then mag-achieve certain pictorial. Nag-pictorial man dara basta nag-achieve na mga gustong pictorial. Napod si Kwan, boy and girl was as, diba? It's batuon jud siya, guys. But definitely, ilang dagat is more similar po diri good. Dagat jud siya. And then, naa diri more fisher nga pwede ka mo ato sa ubos kina siya cave. I took a video of it, pero unfortunately, nagpanik-panik masag ko basig na iwakwak. Mao ni ang beach sa Picas side. Unfortunately, narao, look at that. Gamay ra mo dyan nga fisher. Actually, ay kanang kuan, crack, then more cave, then madto, then makabalik ka naman sa da. Moto mo ang guide. Very nice. Driver and guide at the same time, something like that. So, mo ni siya, naasalay ko, miniature unsa, church and katong unsa. Look at that. Ila ang i-recreate. Basta nice, kailang culture. We went to the church. Nag-pictorial po may diri, guys. Nanas ako mga ipang-send ninyo. Nice dara. Muna, nagganoon kay ko, maghimon ta ko inana na door. Na door with a mini door. Pero, margliso siya i-achieve. Kinangata na kwarta. This is the Mahataw. Basta kato ng boat shelter nga. If ever kusog na kayo ang mga kuan, diri la taguan. Na pictorial diri si kuan, Gerald Anderson. Gibutang sa magazine. Basta, ganun. So, see that. So, oh my God. Mura ko siya picture na kaya basi matagak siya. Mura glue siya nga stone with kanang a boulder with kwan. Look at that. Batanes. Di pa kakayaw din sa Batanes kaya may Batanes dira. Okay. So, naghimo na po sila bagong lighthouse. Hopefully, nahumanan ni siya na lighthouse. Nakalimot ko pero na-check up before. Dili siya nga lighthouse or kanibang lighthouse or somewhere different kay ato nga lighthouse maybe sa Bohol to katong nagpa-picture dito nga lighthouse or nag-prenup then kay nisunod na mag-prenup. However katong more famous couple nga nag-prenup dito, I don't know kinsa Bobot or somewhere sa Mindanao. Pagkuan nila, oh my God, ka-clear sa water. Na nagbulag man, nag-divorce man, so annul. So nobody went there na kay mahadlok na. Anyway, diba, nice kaayo, daghan kay mga kuan boats. I don't know kung kuan pa gani bang pukot ka dito. Buko bala kung sa klarong feedback pero nice jud ni siya kay mataguan jud ilang mga kuan diri Kani siya nga picture akong gi-post din ang mutana si Kuya Gib og nakaadto na ba ko hingko nga dili. Ako ra nag law of attraction lang ko nga makanha ko puhon. And then he said na kon I can buy you tickets. So mo kadto nakakuyog jud ko giutang na ko ang ticket guys ni Kuya Gib dan. Iya kong gikuyog ko kuya wala kay ko
kanang super many money para sa food there and everything. I can only buy kanang from here na ticket to there in Manila. Kay I was also nag-eskwela. Nice din siya nga part kay. Pero ga-expect ko nga pwede ko maligo. Pero ingon si kuya nga, scary daw kayo kay makasamad sad inigsaka nimo ba wala siya kanang hagdanan nga makasaka kag balik sa anyway ni promise man siya nga maligo mig somewhere nga dagat so nanapoy bagong fisher o more look at that it's very inviting gani kay clear kayo o diba nahadlok sa si kuya kay basin daw na mga creatures that we do not know of kay di man pud mi taga dito basin kit nila ako ang kuan bagtak buyag wa man siguro. At wala mong good ko naka-research. Like, hiniado lang dyan ko, guys. Kung dyan ko nag-research, na-overwhelmed na dyan ko sa idea nga mo. Ado ko dito, guys. Kay, that was when I thought, gugma-gugma sa guys. That was when I thought nga, oh my God, law attraction really exists. Kani morning ni siya na, ako picture ato nga, kuan ka ng unsay tawag nga na, time-lapse nga. So, mag-time-lapse dira nga. Nawala naman siguro to. Na to. Ano po yung alay nga island dito. Anyway, nice kanya siya nga area. Ay, kay naggabiin na ni. O, padong nagabi. But naapamid dito kay. Nagulat mo sa sunset. Then ako'y time-lapse sa sunset. But, look at that. Dito may gikan. O, kato na ay basta mahataw, mahayaw. Something like that nga. Boat shelter. Okay, push. Back then, I did not know anything about boat shelters. Look at that. Oh, nice. Perfect. O, diba? Mataguan dyan nila ilang mga boats. Perfect. So, kung mag-wave man ka siya, very cute lang yun ang waves. Ng ilang ma-feel dira. Tapos, naki-anchor sila. So, basically, magtapot na sila tanan dira. Daghan of them. Will be magtapot. Okay. Nakasakay na miya na marag faluwa man tingali na. I'm not sure, or fishing boats na nila. I don't know, basta na yun, nakasakay jud kog falua. And, grabe, i-hoist jud ka nila. Mag-anas la, 1, 2, 3, like, i-hoist ka nila, guys. Kay aron, i-push jud ka, kay aron makasaka ka sa ilaang kanang murag port niya. Ilang port ka, super steep, like that. So, kung dili ka maayog balance, mabalik ka sa kuan sa kanang faluwa, masulod kag balik sa faluwa. Whereas, mataga ka sa tubig, so di magdangag, basta. I-push na kanin ka mo, run jud kag heavy, kay aron magpadayon na ka dito sa ilaang kuan ka ng port, diba? Ay, nice ni siya nga, church. Guys, this is very early sa morning, wala pa may breakfast, as in super duper. Look at that, mapay pagsaka sa sun, and then, gigutom na ang imong tiya. Actually, dili ko gut mo noon, nga panahon, kay nagpaniwang tiya. Look at that. The arms are giving gamay kayo very niwang arms. This is the port of Ivana. Iba kanang okay, nice ni siya na church dude, guys, as in super duper. Oh, look at that, San Jose de Ivana. Okay, taba na sila church. I think I took pictures here, but kanang struggle lagi ko, guys, kay di ba po nali mga kung ano, sariling sikap using the United States of kanang iPad ra lagi akong gisaligan ani, guys, kay dako to siya og kanang unsa og kanang memory. Kaning mga panahon I was so obsessed with kanang colorful kay na mga doors. Look at that. And makita nyo, oh guys, look at that. Lami na siya nga fish. I don't know kung to na fish. Look at that. There's white sand beach. And look at that. Kanin siya, nice ni sira. Murag Marlboro na dyan ni na hills. I'm not sure. Basta somewhere hills ni siya, guys. Then, oh my God, look at that, the white sand. I think Pino kayo na dira dapita, but we were not able to go there. Kaya lisod kayo mag-go down. And yan, si Kuya daghang dagat sa ato, di na tamang muso, nga na kay labihan na dyan kay kalayo. Guys, dool siya tanawon. Pero kung imong adtoon, it will take you like 30 minutes to walk. And then, 1 hour again to go back. And then, we have to cover a lot of places to go. As in, daghan kayo, gisulat sa itinerary, nga wala sa itinerary. So, gidagang kang dungag dira, guys. Munang galibog ko kasa na may ani. And then, I wasn't able to memorize places na over there kay I'm not that young anymore. And yeah, I don't even know where the names of the places we've been to. Like, ni Kuya Radyo ko na may guide. But if I were the one nga nagko na to, pero na nato yung panahon na nag-Google Map me, guys. Char lang good. Nag-Google Map me that time. Like, globe mo siguro to phone ko. Oh my God, cutie, nag-buy me ani. Also, guys, mo na ilang tea fern daw na siya. Feel naman, it can make us live long. O, diba? Mo na siya, I forgot the name of this. Basta mo na ilang i-outfit. Basta, mato sila sa farm para dili kayo init. I tried it on. It's so nice. O, diba? Cutie. With the hair. Nice lagi na siya.
I did not know nga it can help the eye with with the heat of the sun against protection against the heat of the sun. So there, nasa like kurente guys, di ka makaingon. And then nasa like mga kanani nga mga kuan botilya. This is very famous sa amo apod. Oh my god, na pictures ni ate. I know it's not flattering, pero pretty to si ate. Wata ko picturean to na ako siya diha. Dayon, kay murag kuan. Basta pretty siya, nice siya skin. Like, si nanay is one of the oldest weavers. Di ba? I told you. Sabtang Weavers Association. Member to si ate o si nanay. So, actually, si nanay nagkuan karon demonstrate, but si ate ang next. Murag something like that. Oh, nice kayo. Diri jud guys. As in, dira na lolo dira na nagpa-picture na dayon, anak. Nice ka siya na lolo. And then, honey, may nag-arty-arty lagi. Nakasala. Kanina nga panahon, guys. Diri dapita. Oh, kay giabriyan mo gud nila. So, abi na ko, apil siya sa unso. Nya dili di ay kay house day no siya it's inhabited. Sa day nagpuyo diro. Nagasala pa naman kung ana. Oh, diba? Nagkuan me. They're a bit kuan. Kani nice ni siya kay ilang fish. Inanilon nila pagbulad. So, very nice. Natingala po kulay maligas ilang mga bulad dira. Dapat nga maligas siya. And they have this, nice lang mga sakyanan. And the dog is sleeping. Like that, the tatay ningon siya. Apila po din katong baby. Iyang gitawag tong baby kay pictorial. Anindaga na tong baby kay naulaw. Then dira mo na mga gisakyan. And among roof kay thistle. Okay. Then mo ni shaft. Nice. Okay, niabot na sila dito kato amo ang kauban. Diba layo na kasi lamang lakaw. As in this lang akon. Sure. Oh, diba nice kayo. Kainan ko muligo itong na rock pool. Oh, it's very yellow-green. Yellow-green. Basta clear kayo siya. Okay. I don't know what's my point in taking pictures of this, pero marag dari may nagtambay po. At, yeah. Basta na, marag na nice. Kanay siya, may ilang gamiton pag wave o kaya naman siguro to. I don't know. Basta kay mahal daw to siya or something. Basta nakalimot ko. Okay, so inani siya basically ang mga lugar na to. Ay, guys, nice dude. Kaya na picture ko dira. As in, kaya nice. Stone house, then blue. Ah, my God. The blue doors. I love the blue doors. Ano siya, stone house doon siya guys niya. Kabaw juga guys nga dugay kay mabitin daw na siya through generations but it's still standing up kay lang gigamit juga kanang mga bato jud ba. Dayon mo na nga dapat jud you make mo na nakaunaw na ko if I will make a house I should make it from bato but it's very difficult to find boulders here so nag-lunch me. Cute kay ilang leaf. Unsa kaninga leaf basta nice na. Diba? Nag-pictorial. Well trimmed murag bang sa ilang house. Cute kaayo, limpyo kaayo, ang mga thistle, but maghiwa siguro ko na naganahan ra ko dili siya i-trim pod. Nice mo siya i-trim kay limpyo. This is coconut, lamig ni siya. As in, highly recommended kung naapa mag-ani ni siya. But I know nakakauna mo ani fish, sweet and sour fish. Diba? Lamig ni siya kaayo pod. Like after a long day, then lamig pa jud ang timpla. And this one too. It is kanang vegetables. Lami kasi chop suey like vegetables. Chop suey man jud siguro po nila. And this, my God, the kanang crispy. Kalami jud sa crispy gigutom na no ang kugatan. Anyway, ang nasa to footage is this house. Nasa diri mi nangaon. Na mga foodies then naikon hanakanan na mga kuan hats. Cute daw, thistles. Diba? Perfect. Thistle ba kayo tawag na? Kugo na. I'm not sure. Basta mauna siya. Kapit na ko, Ben. So, mahitabo na ni guys. Mauna ni siya. Inani ako makitaan layo kaya mong parkinganan. Dahil ako baluman. Yung gisakyan, guys. Na si Kuya dahil mong driver cutie. Guys, ikaw may lobster dayon. Lobster ba ni? Oh my God, I forgot. Basta kay, mo to siya. Apparently, mas ganam day kong shrimp. Pero lami po to siya. Kay naman sila yung sauce pod. Lami sila mahimo. But apparently, mas ganam day kong small nga mga kuan. Mga shrimps day akong ganahan. Na-realize pa rin ako. More ka na siya is a journey to self-awareness. Tuning ani. Then, na-realize na ako nga, wow, they're taking some time off for themselves. Like, nag-chill jud mi dere. I thought na dapat na ay activities. Pero ningon si Kuya nga, after this, what the activity? We will just be chilling here under the kuan rock. Like, under the kanang murag na ay cave, dere nga gamay. So, nara si Kuya, na busy siya, picture. Hayaan mo yan siya. Basta kami nag-sleep lang kami dito, Kuya. I got tired, like super tired. It's very warm, very hot. Like, pinaka temperature. So, kani siya, nag-picture me dere.
I don't know why ikat na ko guys kay naami mga certain pictures that we did, and I don't know if correct to nga ning ato niya if allowed siya. Kasi ko kabalo basta kay nice to siya nga area where we took our pictures. Pero mura feel ako kay okay ra kay naman po dito ikon. Human po may kibawalan. So I think it's okay. Anyway, nag-hike si kuya kanina picture ko dire. Ninga siya dili maklaro day oy ito bra ka okay ra jud ya. Low light man niya, very old ba yung kaya itong iPad guys. Anong panahon na we're still young. Okay, and then siya, sige, picturean natin kagamit ang camera. Okay, raya, but butang gihapon na kinakoy, dapat POV. Ako ani POV, yeah. Your POV is also nice. Kaya ako, camera man na mo. Mas better nag-POV, but I also want my stories. Charis. Gabot. So, naka-realize na ako, nakabalo na kung sa akong ganahan. So, mo to siya. Ambot ganun naman akong picture na basta mo na to siya. Maning outfit sa tiya, I don't know, asa na yung akong upper na paman niya to mga 3 years ago. Ako na po nang ipanghatag. Nice man dahil uy. I could have used this for other purposes. Basta, pwede ba na ako ni mo recycle? Ako pa dyan gihatag. Nice raba ni siya. Anyway, na yung mga lumot-lumot there dapita. So, yeah. Basta na yung nanghihit. Charas. Joke. That's our bag. That's my bag. Okay. That is the katong arc, whatever. Di ato ni Saka bitaw miya nang ibabaw na guys. I don't know if dapat na ako i-include to. Di na lang ako i-include kay I'm afraid for love to fade. Anyway, nice na siya kay nag-con dire sunrise shoot. Nice ang sunrise shoot. Anyway, mas nice gyud og na kay naa siya, look at that guys, oh. Na siya buho pa dong namo. So if nagulan siya nabasa pero not. Okay, dira mi nag-sleep. Okay, look at that. Kusog kayo ilang wave or kusog kayo ilang dagat. Look at that. There, may nag-sleep. Well, si Kuya is nag-pictorial. So, basically, kuan ka ng nag-sleep kami the entire afternoon and then listening to the waves, the sand moving, the waves, the wind howling. And then we made sakay that we have a very beautiful red. Look at their pedicab, oh. Gi-change nila, guys. Like, Tora made into kuan kana with a top. Diba? Nice kayo. I didn't know. This is a very, I can sense the ingenuity. Ingenuity by term, ana. Basta kayo, they're such a genius to have done it. So, mara nice ang sakyan na nagpicture jo ko kinadaghanan kay among tura-tura akong giplanuhan nga inanion, but my mom said no and my dad too, so ayun na lang. So dara dapit pagka uli na mo kay magkuan po mi kanang Milky Way shoot, something like that. So dito guys na realize na dito na ko naibawon diri ba may nag Milky Way murag dire. So dito na ko naibawon ang kanang kuan guys, kanang checka nila nga ipapalong ang tanang sugadan mo sa kadiliman lang ang gusto namin. Bisag cellphone guys, dili pwede ipasiga kay maka-affect sa ilang shot. O, diba? Pero guys, at that time, nanon sila vending machine for kuhan, kanang coffee. So, nag-coffee sa midra. And then, na-meet yun ako ang mga kids. Nag-picture ko by myself. Na yung mga kids nga niyon, pwede sali kami, ano sila. So, nagsali sila. Nag-picture me together. What sa pa man eh? Ano man akong ipang picture alali eh. Basta nice og colors. Ang design sa mga doors ana akong kopyahon unta sa house. I did not it didn't work out for me yet. So ako pa na i-check sa live. Ma-check rin na ako sa live. Wait, it can be checked. But still. Unsa na akong balik-balik na nag-picture. Uy, muklo. Juan. Kisa ba sa Juan? Oh, si Roma. I don't know, nagsuwat sila dara. And it is cemento. Anyway, nga daghan man kaning balik-balik man si Juan. What's in there? Unsa nang blue nga thing sa ibabaw? Okay, anyway. So mo kani, nice na ilang trees. Murag ilang gitabon kay para inig mag kusog ang hangin. Dili sila mabunalan siguro kusog sa mga manglabay nga mga whatever. Nice day nga inaani nimo na kay kanang window. Dabutan ni mo kinana kay para di ka mamintana kay gwapa kay kadan. Napod kay door, diba? Winner. Di ko sure kung cross na siya or inanar siya design. Basta mo ano to siya. I'm gonna check it out later. Basta mga na-fascinate ka ay ko sa ilang, na si ate nga na nasa vending machine na no smoking inside pack. I did not even go inside. Marag feel ako kay grocery store to siya. Na was like, marag, internet mo na guys? Or cell phone. Narama, ni sila cutie kay sa tanawa. Tagas kay silang ilur. Okay. Then naman siya na picture. Patadarang, nag-pictorial ko dari. Lahi lang akong hairdo kada adlaw. Naikulot days. Okay.
So, inani po ilang kuan. Na sila yung mga water kuan pod. So, basically, wala sa secure. Na sila katong, wala bitog baril nga blow. So, sa Terra Farnelius Street. Okay. So, basically, so Terra siguro tagiya dire dapitan, no? I'm not sure. Okay, and they have rides. Cute ilang rides. Kaya ito makita mo sa mga salida sa Korean. And I was so fascinated by kanang nice na rin nag-bike. And the other one is more dying nga nga motorcycle nga not used. But nice siya. It tells a story. So akong picturean siya. And here, nagpictorial po gyapon ko diri. Naikon diri ka ng more honesty store sad siya. But feel ako nag-Samson and Delilah ko nag-hold sa walls. Ano Samson and Delilah? Oh, guys, flat kintiyan sa auntie. Guys, not like curves. What I can ka kay naewang ta then in despair, charat. Conscience Cafe and Convenience Store in Sabtang, Batanes. So this is in Sabtang pala. Okay, go. So basically, okay, na mao di ay ako ng picturean kay nari. Na-facilitate lagi ko kandagan sa kang bike. Oh, wala juga snack guys. Di ko na mag-snack. Muda ko kung tiyan basi na ay ko side post na shoot at charas. So, nagpicture po ko dito dapita, o, diba? O, ambot unsay ako makaon, guys. Basta, naradyo ko ikuan kay, uso ko na ako pa ng panahon na, nga, nag-vow ko nga, wherever I go, wherever I travel, dapat naradyo ko ng handstand shoot. So, basically, nag-headstand ko dira. Si kuya po kayo siya nga, dugay po na yung headstand, ganun na ka, mga kuha na. Kaya 15 minutes na ka nag-headstand dira sa imong pictorial, i-click-click ra na diya, Charot, hindi ko 15 minutes, labihan. Okay, so welcome to Sinakan. This is the Sabtang National School of Fisheries. So, pwede day ko mo eskwela dito School of Fisheries. Oh, look at that. Oh, nice, ha? Nag-expect ko nga. Pohon, ako pa may naasa ko sa pikas door na po mo tindog dito. Ha? Si Daddy. Inig makuha tapon. Daddy makadora tapohon. Ato na ka mag-recreate dyan na ito niya. Itong photo din si baby sa ito nga. Cute man, ana. Oh, look at that. Guys, kinahanglan nyo makita na itong back. Kaya di man plunging neckline. Gibalay na ito itong sanina, guys. Kailangan mo na mag-plunging, guys. So, na-plunging back. Plunging back. Pwede ba na? Basta kay pictorial ko heavy diri kay gusto na ko ikuan kanang i-achieve ang mga dapat i-achieve pero galibog ko kung saan pag-achieve siya, galibog ko kung saan siya, guys. So basta ginagana ko picture ako kabalog kung sige patulungan ana. Anyway, cute pa ni siya ang design sa door. Brigada Eskwela, uso ng Brigada Eskwela dito, guys, sa buka sulod sa dapat dan panahon. Okay, so dagan kay silang mga school supplies diri. Oh, winner. Oh, then ni gipuy-an na siya og kuan. So kani siya gaw na una ko katupi dito sa ibton then ato ibutang i-design sa kuan house mo to siya. Dayon kani siya dapita diri na unsa naman ni. Okay. Okay, so kani siya house nga, guys, mo daw ni gipuy-an ni Coco Martin, di ko sure pod. Coco Martin ato iya ang salida ni. Kasi ang kaubarat si Tony. Di siya po ko kabalo. Di ko sure. Pero nice dito, guys. Oh, dito sir, lagi. Dili uy. Mama, dili na maoy sa alahin ito nga salida. So atong nakita ka tong taas J Ballester Street. Kakita ka tong taas, guys. Sa taas ato, guys, na look at that. Look and listen. Para makita ni mo tong view. Oh, then guys, look at that. Di ako naka-realize so magtanong jud tag saging. Oh, look at this. Oh, bisan pag naguban na ilang roof, nag-stand ra good gyapon. Babe, wa ko balog kinsa ka pero cute kay ka nga baby mo nagpicturean ti ka. I hope dili ni mo ipa-take down akong video kay kuan gipicturean ta ka when you were a kid. Cute ka ana. Ayaw ka lain ha. Okay, go. So this is how ilaang isira ang house if ever man gani magkuan kanang magkusog na kayo ang mga hangin. So mao na siya. Oh, there sakto na murag dira jud may dapita sabtang jud to ba. Nasa like 15 nga kilometers sa speed limit. Diyos mamahes. Yeah. Diyos mamayas. Mamayas. Something like that. So mao jud na siya imo i-check like Diyos mamayas. Like, kung sa ako apa na, kuan, Lord, the work is yours. Or, thank you, Lord, work, something like that. So, I don't know. Nani story ka ba? Hinaan niya, like, they built a fire together or something like that. Something like that. Basta, welcome to Malakdang. Nice pa nga lugar. Basta, nag-walk rami around. Ay, katong support ni guys. Katong, funny man kayo ni guys, ang story, ani kani anak ko, tuway kami kikuha. Kay murag na something wrong sa murag sa kuan sa boat or katong wavy na kaayo. So nag-expect mi nga din may makuha na dito may mag-spend og night. Dani ana ko
Kuya, sa'yo panday akong translation from Bisaya to Tagalog. I said, Kuya, kunin nyo na kami. Hindi pala. Kaya lain siyang paminaw. Lain di pasabutan na guys. Like, dapat ang akong gitcheka kay, Kuya, sunduin nyo na kami. Ano na yung term? O, diba? Diba na ako nakalimtan. Anyway, next. Kani cute kayo siya mo si Tatay Marting. Naingon siya kung okay lang ba magpicture, nag-smile siya more guys. Nag-position siya better. Mato. So, mo na siya. Diri may mag-Milky Way Galaxy shoot. Later. Ambot, wala pa man, guys. Uy. Masada ganyan yung pictures. Puro inana. Anyway, everyday, but bang yung ka-text. And then, oh my God, ganina kay 1 hour and 45 minutes. Karoon kay 55 naman lang. Ninaon sa naman eh. Anyway, mo na to siya. Diri may mag-aunsa. Namo to siya Mary Station, Pag-asa Station, or something. Basta, power plant. Oh, power plant. Ay, nadara sa Pag-asa. Pag-asa. Nasa ko Pag-asa man ko. Anyway, so, mga lagi na, ganan ka sila na tower. Nagpa-picture po ko na background na nga tower. Dito ko sa beach dapit. And then, naapo yung mga boats near me. Like, nahurot sila kong oras, guys. Mara nang cheka-cheka sa picture. Okay, look at that. The sunset. Another sunset. Or ilang sunset, dili kay Dugay. Like, mga 6:45 na sila ga sunset. Something like that. Anong panahon na. And hayag pa ang alas 7 sa gabi eh. Diba? It's very unusual. Okay. Na yung mga kanding dari dapitas next. Okay. Na yung mga kanding ko mga friends diha. While nag-wait ni kuya. Kaya nag-pictorial lang kuya. So ako po nag-check sa mga kanding. Ang mga kanding guys, kay dili sila tabian Like, nara, look at that. Gihawaan ako nila kay gabi na daw. Yung ulit sila. But nag-check kami niya, nag-share ko nila. This is judgmental guys. So, this lang mo kuan, comment. May mo ba? Something like that. Ay, ambot lang. Anyway, nangwala na sila guys ang mga kanding. I don't know, nangwala ra po sila ini kagabi inadapita. Basta pwede naman check guys. Ding kanding na uy, check ni mo ding anak ko ba nga. Ding ug makuan ka, powerful ka ding ba? Chicago ang universe ding inanin ana. Hala, dai, natinood ba ya ay. So law of attraction really works. Okay. Kay whatever you set your mind to, it will really kuan ka ng manifest. It will manifest. O nara, ang mga kanding-ding, sige na check up pala dahil may mga kanding basta ding, nag-check up pa midira, daghan ka na sila, ayun. Kapoy maguto ubang pictures na okay, ang dulit kay nawong sa kanig, mao ni ang ilang village. Look at that. Dulit kayo ang nawong sa kanding sa camera. So, unsa naman to simud-simud naman to sa kanding. So, akong ipang-delete. Sayang, cute man da ito. In the end. Anyway, mana siya. Nagagabi na yun habit, guys. Yeah, look at that. And na mga spots diri nga murag ipang exa nila then dili nimo sudlon. It's either na ay nakatagian na niya or kanang murag kuan siya protected area or ikaw ang i-protect kay daghan jud kayong pit vipers di adapita. Oh my god, kanay sa atong. Ato ang kuan church nila at night. Oh my god, naunsa naman nga mga kuan pictures mao na ikuha sa atong United States of iPad. Okay, low light man na. So, grainy good siya, guys. Pero, dawatan na lang, guys. Ngayon, na jud siya baro. Pero, cute jud kay na for me. It reminded me of Hope. Ay, dali dito nag-pictorial me, guys. Nabulag din nga mga pictures. Oh, look at that. Oh, naiga, inaana. Dali dito nga namin sa ibabaw. Nag-pictorial niya. Sunrise shoot. Oh, tabang. Go pa kaayo. Ambot ugon sa nang naana. Murag naiga. Linya nga, ana. Di mo po na sa akong camera, Jod. Sa ko na, di po na Mark Jet. Galibog lagi ko gunsa na siya. Anyway, these are the waves ng panahon na namin ng December shoot. Cute ka yung kanang kuan. It feels like home, but it feels like it isn't. Dapat kami pictorial, dera, pero wala na akong gi-include. Dera, mi na pictorial. Nice kayo ang sunrise, pero wala na ako siya gi-include kay. Nag-afraid man ko nga bawal siguro to. Dito bawal kaya dito naman may sa far away ni ako maadlok lang ko kay basig nanay mga new ko ano lang naman nabantayan basta naghigdar namin napod dira nagbalik-balik kasi feeling cute ang mga guys gibugas ko diri guys imagine naghigdar ako bato guys look at that sand na dayon
feeling ko lagi kay ita feeling turista sa not sa reeling isla. Nice na siya daw. Look at that. Paradise. My God, it's a paradise. I can really see. Okay, that's our ride. It's a ride. It's a very cute na ride. And then, look at that. Sa mga rooftop, makita niyo mo ang kuan. Nice dire. Actually, nag-yoga ko dire, but wala ko nag-video kay mahado ko nga, mahurot na bitaw kay. Mag-video ka, mahurot na imo ang kuan. So, bahala na. Basta ka, I did yoga here. Welcome to Malakdang. Yes, mauna ako ang kuan. Nag-yoga ako sa batuan. And then here, naglingkod mi, kay nag-wait mi sa among masakyan. And then, nakasakay ra jud mi. Nakauli mi. And nag-dinner mi. Yes, this is a dinner. Yeah, wir haben ein Sonnenuntergang beobachtet. Und wir essen heiße Pizza und kaltes Bier. And wir trinken kaltes Bier. And this pizza is like from Napoli. It's a like brick oven pizza. It's very yummy. Cute. Kisa kanyang cute nga. Na nag-pray jog ko. Hana ko inani ka cuties nga mga babies. Like, ina mag-white og sunod nagdula-dula atong kuan. Guys, ang ilang gihiwang nga marag balloon kay ang cellophane, ang ilang gibaatan. Cute kay siya. Ni sa katuod ko kay marag allowed raw mo sa kaani. Kani ba to? Allowed ba mo sa kaani nga? Oh yeah, marag allowed to raw na yung mga people over there. Ni sa kami ani na lang. So, look at them. I had a video of this pero na-delete na na. Look at them on, they're playing. So cute. Ilang gilat-lanat ng kanang silupin. Look at that. Nice lagi ang color sa ilang roof. It's kanang sa ilang kuan. It's red, gray, and blue. Then napag green nga plant. Kani gyud ilang paborito nga green nga plant. Siguro kay masala or ma-break ang kanang ang wind. Mao na siya. And we have Kate tuod, guys. We have a newfound friend. We have Kuya, Jika, Joey and Kate and the couple. So man siya padung nami ani og Falua ba? Ani sa kay mig Falua kay mo ato mig Itbayat. So basically sa Itbayat agud siguro ni nga picture kay mer katoning cave, katoning Lutsan, yeah, kuweba. Sa cave, look at how small kuya is. Then, asa ko dapita nagpunto, layo. Dako kastayan na cave. As in, pagawas niya sa dagat. So, basically, kato siguro mga, look at that. Si kuya, ay, cute amo ang kuya tour guide. Bukutan na siya niya. Tapos siya ilong, guys. As in, super, mauto siya. So, basically, mong GoPro, nga, not so GoPro, is working. So, nag-phone lang si Kuan, Jika. Cute ba yan? Look at that. It's so dark here. Munang inana og kuan ang footage. It's so dark sa inside. You know, inana ka dark sa inside. So, mo tuloy na kaya sa ako ang kinakusgan nga iPad. Ni ana si kuya, ako ra, picturean tika, narao, naapay battery. Okay, sige kuya. Ni daga na imong taya dira kay gusto ko og ang ako ang background sa ako ang music sa picture kay take me to church, I worship like a dog, like the shrine of your life, something like that. Pero katong man panahon na dili pa na uso, pero nag-edit na kog sugod sa akong mga videos ana using kay di mo ko ganan mo palit sa una, so nara to sa iMovie ma-edit ra man siya, pero mao lagi pod kay makuan ka copyright. Charot. Nala yung copyright na ba sa una, something like that. Na-copyright to siya, na-delete ra gud gihapon. Gidelete na lang nako kay maadlok mo ko sa ano. I didn't know nga pwede man siya itang there or i-private lang. Wala ra pug ko. Gidelete dahil nako kay basig mawala tong kwarta nako sa ako ang YouTube channel atong panahon na. By the way guys, anong panahon na naaday ko gikuan. Na ko gi-follow nga duha ka kuan kanang duha ka persons. They're a couple. Then nasa sa Australia, like bisag unsa mga ginagmayng butang bisag nag-run ra sila ilang kuan, ilang gi-checka, like ilang gi-vlog. So ako po nag-start po ko nag-vlog bisag way hinungdan. Gibutang jud niya. Guys, dili man jud kana bang imong workmates mo kauban sa travel. Di ko ganahan kay they're all complaining, and sa una dili pa ma-edit nga voiceless ang imong video, so galibo sound siya. Moto nga I deleted ko anyan. Di ko kabalo itong magtagpi-tagpi ang mga videos, pero naa siya sa iMovie. So, basically, akong footage kay dili siya magamit kay unsa mo itong akong mga kauban. They're always complaining, so it's not nice. So, maukid turf. So, manin si kuya, og iyang likod.
Oh, charot. Muna akong kuko nga hanggaw kayo. Akong chinilas nga bagong pinalit nga yellow. Charot. It's very barato, like 25 pesos. Okay. This is Jika. She felt so igang. So manina nagi pang saka na ang mga kanya. Sakit na sa iyang book tune. Sa iyang arms kay muna iyang ginana like a cushion. Yung backpack. I think she's bringing something very heavy para sa among pictorial. Maybe yung mga batteries or something. I forget sad na ko. Or unsa pa to, water baka to namo. I forgot. Basta mao ni siya nice, diba? Dako kayo yun siya ni cavern. As in, super duper. Pag adto mo sa ubos, you will really look very small and more na kag maligas. Or smaller than that. Dayan, look at that, guys. Di rin ako na-realize, guys, nga nadyo yung mga tao who will use you and will, sila na, naka-stand alone na sila din, ikaw na hurot na. Again, nice na siya, guys. Nice na siya nga, kanang island, work from here, but mahal na po. It's another 8,000 pesos, guys. If, na mo, mga like, 4 other islands, man siguro, or 8 other islands, we will pay like 8,000 more. And, marag, ang leave nilang kuya, is, tama na na day. And, marag, ilang kajika is earlier man sa amo, so they cannot come with us. It will be me and kuya na lang. If ever mo dayon mi, so wala na lang. Anyway, we will go back. So, mo na siya, nice na Victoria Landera. Oh, look at that. Nag-picture ko kay, riban ra na guys, tag 45 sa kilid-kilid. Anyway, kay mahadok ko ta mga taga katong mga inana, nagbiyahit ta. So, bala na 45 pesos, maantos ra. Anyway, mauni ang among kuan sa mong hike. The hike was really long, like super duper towards the cave. But it was very kuan. Sa tagan man ang cave dagay. Oh yeah. It was very rewarding. So nagtabon me. I'm so happy nga nasa ko'y tabon. Gipatan ko ni kuya actually og yeah. He gifted me with kanang tong para sa survivor kanang ilang imong bra nga murag isa nina dayon ibutang sa kuan sa imong bandana. Yes, gipatan ko ni kuya ginana and I still have it until now. And this is in 20 whatever. So yeah. It's dugay na nako. Thank you, Lord. Like, it's older than my kid. You are together na pala. I know it. I knew it. Ang ambot, wala ko maluba sa aesthetic na song pangita. Cute kasi si Joey. Sas. Joey really poses like for fun and for cuteness. So, kuhan siya. No inhibitions. No inhibitions. Charez. Okay, so that's... So di mavulis lagi. I told you, B, di mavulis na lagi. Alam ko man show you this later. So, mo na siya. So, na sila basically map. Si, nanay to. Katong like 75 years old na nanay and she's strong. This is very lami. And this one too, is squid. Yeah, very lami. And look at that. This is where we kaligo. And I did not know. This is an old port in Itbayat na wala na gamit. And kani siya, ni uli, may 7 p.m. pa ni. And look at how, hayag. 7:20. I knew it's 7:20 kasi mama kinanawag. And then, asa pa man mo? Gabi naman. Mama, hayag pa man dire. So, mara to siya. Then, kani siya, morning na ni siya. Nag-sunrise shoot na sa adme. Another sunrise, another POV. So, mauga na siya. So, yeah, nakuan kay Kuan Island. Kabalo ba kay guys, pag anhin ako rin, naka-realize ko nga, oh yeah, I think I wanted to relocate, like, basin mga nanglan sa nurse, or unsa, like, for a meager amount, I can work for a meager amount, I just want to live here, maragana. But then I realized na, it will just be me, and probably there will be no other person who will go with me, maligo sa dagat. And it will be a very long ride and very mahal siguro. Yeah, may kuan yoga, a handstand na po na. Sarap kong handstand. Anyway, headstand. Anyway. Kuan siya guys, kanang na-realize po na ako nga, maybe mahal man sa among isla, pero mas mahal dyan diri kay this is very far from the city center or like the Bayat Central School. Nag-expect na siya ko, guys. Basin, nakahuman naman kong eskwela ani, guys. So, basin, pwede ko mag-teacher here. Or kung mabakante na gano'n yung nurse, basin, pwede ko mag-apply. Something like that. Nice silang church. I went inside, Bansad. Yeah, I knew I prayed for something. Something very nice. Yeah, I prayed a lot. Prayed a lot.
And I know it was for healing and for guidance as to what I will do with my life. Yeah, I took a picture. I know this is not kuan kay. This is a very holy place, but I wanted to emulate what that moment. Not emulate ka lang. What? Basta something that moment. Immortalize. Goodness. And guys, yeah, I recreated that picture of what this is kuan our organized chaos looks like. So, diba, cute ka mo organized chaos. And this is, look at it, oh. Basta gamito ni nila nga kuan. This is very important plant for them. So, din may nagtulog. And this, oh my God, the lamoks are very big, but yeah, nasa stone nga kuan sinanay. The lamoks are very big and there was brown out, but the food was giving. Katong kay nanay. And then, we had cute nga talks about kuan. And we met people, they were from BGC and yeah, and I realized, yeah, BGC is nice, but dili jud ko pang BGC nga level. I am an island girl. This is like a journey of self-awareness, reflection, and yeah, acceptance of self. Anyway, lami kayang paeya, guys. This is in Fundacion Pasita. So, lami kay nag-glam up me, char, but I wasn't able to know. Ingon si kuya, dapat jud nga mag-outfit. Okay, giingnan ako niya, but I forgot to bring a dress. This one is so yummy. I'm gonna tell you, their steak is yummy. This is lemon cake and the lemon cello, I don't know. Is there a yum? I'm gonna tell you. This is also yummy. And then, this is on the last day. Dili na ako naghimuana, so I just kanang stood beside it. Then, watching the waves. Then, makita na kung sa kuha ni kuya shot, I'm in his shot. It's own kuha. Pero anyway, I might be annoying, but I was very happy with that. This is the Valugan Boulder Beach. I knew it. That's the only thing that I can memorize out of the places that we've been to. Is Valugan Boulder Beach. Yeah, nice kani siya daram na. Yoga man tiya, nagpray ko dira, nagpray ko for guidance, nagpray for calm spirit, and then I pray for a healthy body, healthy life, and like blessed one, blessed decisions, and yeah, a cute kid. I prayed so hard to have a cute kid. Yeah, and a kid who also loves kanang going places, like a kid who plays mga kanang sports like that. Look at my feet. They're cool. They're fanning out. It's cute. Look at that. It's kuya. And it's Valugan Boulder Beach thing. I think I went away man pod. So he can have his own piece. And there's another keyhole over there. And that's like a Toblerone type of kanang rock formation. And this one has lots of sulfur bunny or iron. I don't know what this is. Pero dito sa unahan na po to kanang fountain of youth, something like that. Anyway, kani siya dere is like when you touch it, siguro iron ni siya or what. I forgot kung sa ni siya. When you touch it, kanang yung mga crystals. Yan, na ko picture oh. It will tapot sa imong hand. I don't know what it is. I hope wala ko na affected. Pero okay man na siya. Iron ores. Iron ore. Pataka mo ko eh. Basta mura na siya. Nagkuha na siya. Mga parts of the rocks na siya. Nga na pulpog. Anyway, mo to siya. It was one wonderful 10 days of my life. It was nice. Look at the stones. Yeah. We're kato na ito, makita na bitaw sa kuan movie, kana sa mga TikTok or YouTube, karoon ilang book on the night or something nga nice. Like a nautilus shaped unsa, like a fossil or something like that. Or basta like, ang uban kina mga sulod nga mga gemstones. Basta something like that. Hayaan mo yan. Basta mga siya. And yeah, like I really prayed hard. Nag-yoga pag ko honey guys, like a headstand, something like that. Yeah, but nawala na lagi ako mga video. Yeah, kay kuan man siya siguro na-delete na ako sa ako ang iPad. But the pictures here are still in my iPad. Muna akong kuan yan, transfer. And yeah, it was good that it's easier to transfer with kanang if from iPad to phone now. Bisag old na ka ito siya, it's still working. I'm so happy with it. So, I did not mahay that I bought
like Apple thing is, not to brag, but kanang kuan jud sila, reliable sila, and dugay, it lasts long, like super duper. And that's it for today's video. Thanks for watching. See you again on the next episode.